Hi guys, may titignan po pala ako sa YouTube ko guys. Yung ni-post ko kaninang 5 PM guys, ay 5 AM. Tignan ko lang po yung views guys. Ayan guys, pipindutin ko po yung your channel ko. Ayan guys, yung sayo po. Ayan guys, uy. 1.2k views na po. Titignan natin mamaya. 1.2k guys. Ayan guys. Yun guys, tinignan ko lang po sa Facebook kung ilan. Hapon ko ni post, pero hanggang ngayon, kunti pa rin yung views. Ayan guys, 107 lang po yung views guys. Ayan guys, 9 lang din yung nag-like guys. Okay lang po yan guys. Ayan po. 1.2k views.